इंसान बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। उसके एहसासात, जज्बात, उसका माइंड किसी और के कंट्रोल में तो नहीं, उसके खुद के कंट्रोल में। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो अक्सर खुद के ही कंट्रोल से बाहर हो जाता है? वो अपनी ही फिलॉसफी ऑफ लाइफ के ऊपर अमल नहीं कर पाता। एक इंसान अपनी जिंदगी को मास्टर कैसे कर सकता है? हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आइए इसके बारे में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज हमजा आसिफ एंड आई एम अ फिलोसोफर। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट ट्रुथ, कि सच क्या है। हमारी जिंदगी सच के गिर्द घूमती रहती है, लेकिन ये सच आता कहाँ से? आई नो आप क्या सोच रहे हैं कि सच तो सच है, दुनिया के फैक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं, हमने बस उनको ढूंढना है और उन पर अमल करना है। इसमें क्या कन्फ्यूजन है? तो मोस्टली ऐसा ही, लेकिन कुछ मामलात में जो है वो कन्फ्यूजन है, उतनी क्लैरिटी नहीं है जितनी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि राइट एंड रॉन्ग का जो फ़र्क है वो इतना वाज़ेह क्यों नहीं है। आई मीन अगर सच बिल्कुल फिक्स है तो राइट एंड रॉन्ग्स को भी बिल्कुल फिक्स होना चाहिए। अगर राइट एंड रॉन्ग्स बिल्कुल फिक्स हैं, इतने वाज़ेह हैं, फिर हमें राइट्स को प्रमोट करना चाहिए, सही चीज़ को हर जगह पर फैला देना चाहिए, और रॉन्ग को बहुत सख्ती से ख़त्म कर देना चाहिए। कहीं पर भी रॉन्ग देखें उसको कैंसिल कर देना चाहिए। लेकिन हम ऐसा करते नहीं। ज़िंदगी में अक्सर हम लोगों के गलत रवैयों को, बिहेवियर को नोटिस करते हैं और हम कहते हैं कि लेट देम बी। लोगों को तंग नहीं करो, डोंट जज पीपल। व्हाट डज दैट इवन मीन? अगर तो राइट बिल्कुल फिक्स है तो हमें सिर्फ उसको प्रमोट करना चाहिए, और रॉन्ग को जहां भी हम देखें उसको कैंसिल कर देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। किसी ने मुझे कहा कि ये जो हमारा एटीट्यूड है लीनियर टुवर्ड्स रॉन्ग, इसकी वजह से माशरे में सारी बुराइयां हैं। तो बिल्कुल बात थोड़ी सी सख्त ज़रूर है, लेकिन बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है ये कि हमारा जो लीनियर बिहेवियर है टुवर्ड्स रॉन्ग, क्या उसकी वजह से माशरे में रॉन्ग प्रमोट तो नहीं हो रहा? मोरओवर, अगर हम डिफरेंट सोसाइटीज़ में जाएं तो हम देखेंगे कि हर सोसाइटी के एक अपने ही राइट एंड रॉन्ग्स के स्टैंडर्ड्स हैं। हालांकि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक सच तो सेम ही रहेगा ना हर जगह पर। अगर सच सेम है तो राइट एंड रॉन्ग्स को भी सेम रहना चाहिए। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ में के राइट एंड रॉन्ग में फ़र्क क्यों है? डिफरेंट सोसाइटीज़ आप छोड़ें, विद इन अ वन सोसाइटी अगर आप आज की वैल्यूज़ को पिछले 10-20 साल पुरानी वैल्यूज़ के साथ कंपेयर करें तो आपको उनमें फ़र्क नज़र आएगा। हमारे बड़े हमें अक्सर बताते हैं कि हम ऐसे किया करते थे, तो वो एक्चुअली में यही बता रहे हैं ना कि आपके जो तरीके हैं उनमें फ़र्क है हमारे तरीकों से। तो वो तनकीद कर रहे हैं आपकी। सही गलत तो चले हम अभी नहीं करते, लेकिन ये फ़र्क तो है राइट एंड रॉन्ग्स की वैल्यूज़ में। तो ये फ़र्क कहाँ से आ रहा है? ये फ़र्क नहीं होना चाहिए। सच तो नहीं चेंज होता ना, सच तो बिल्कुल फिक्स है। तो ये राइट एंड रॉन्ग्स की वैल्यूज़ में फ़र्क क्यों है? तो इसको समझने के लिए मैं इसी नतीजे पर पहुंचा कि हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सच क्या है। जब हम ये समझ लेंगे कि सच क्या है, सच कहाँ से आया है, तो इन सब मामलात में भी हमें फर्दर क्लैरिटी मिलेगी। सच कहाँ से आया है, सच कैसे बना है या बन रहा है। तो आइए सच के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ एक मिसकंसेप्शन की, जो ऑलमोस्ट हम सबको है। हमें लगता है कि सच एक कांस्टेंट, एक फिक्स्ड वैल्यू की तरह है जो किसी ने बाहर से हर चीज़ के अंदर डाल दी, अब वो कभी चेंज नहीं हो सकती। स्कूल में हम एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर याद करते थे। देखें कितनी प्रिसाइज वैल्यू, ऐसे ही लगता है कि मतलब बिल्कुल एक कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं हो सकती। जबकि ये ठीक नहीं है, ये वैल्यू वेरी करती है। ज़मीन में अंडरग्राउंड जहाँ पर भी मैस ज़्यादा होगा वहाँ पर ये वैल्यू स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। मोरओवर, अगर हम ज़िंदगी में नोटिस करें तो चेंज तो हमारे सामने ही हो रही है सच में। मसलन अभी बाहर रात है, कुछ घंटों बाद सुबह हो जाएगी, फिर दोपहर,
پھر شام، پھر سے رات. موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی سخت سردی، کبھی سخت گرمی. تو یہ چینج ہی تو ہو رہی ہے ہمارے سامنے. سن حرکت میں ہے، زمین حرکت میں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے. تو یہ کہنا بالکل ٹھیک نہیں ہے کہ ٹروتھ ایک کانسٹنٹ ویلیو کی طرح ہے. ٹروتھ موو کر رہا ہے. ہاں، یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ ایک سائیکل کے اندر ہے. وہ سائیکل سے باہر نہیں جا رہی. وہ کوئی جو اس کی لیمیٹیشنز ہیں وہ اس سے باہر نہیں جاتی. لیکن وہ چینج ہوتا رہتا ہے. اسی سائیکل کے اندر وہ موو کرتا رہتا ہے. وہ بالکل فکس نہیں ہے. تو یہ ایک بات آپ نے یاد کرنی ہے کہ سچ جو ہے وہ ایک فکس ویلیو نہیں ہے. سچ موو کر رہا ہے، لیکن وہ ایک سائیکل کے اندر موو کر رہا ہے. لیکن کیا واقعی سچ ایک سائیکل کے اندر موو کر رہا ہے اور اس سے باہر کبھی نہیں نکلتا؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اس دفعہ سردیاں بہت زیادہ آ گئی، یا پہلے کبھی بھی اتنی سردی نہیں پڑی؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے خیالات ہیں، غلط ہوں، لیکن ہم ویدر رپورٹ میں بھی دیکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی پچھلے 50 سال کا، 100 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، یا پہلے کبھی بھی اتنی گرمی نہیں پڑی. اینی وے، یہ چینج آپ کو بہت چھوٹی سی لگ رہی ہوگی. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک بہت انٹرسٹنگ آرٹیکل پڑھا کہ چائنا نے ایک 3 گورجز ڈیم بنایا، بہت بڑا ڈیم ہے، اور اس ڈیم کی وجہ سے ارتھ کی جو روٹیشن ہے وہ سلو ہو گئی. ناسا کے سائنٹسٹ نے اس کو میجر بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ 0.06 مائکرو سیکنڈ سلو ہوئی ہے. میں کسی سے بات کر رہا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ اینی تھنگ وچ از کنسٹرکٹیڈ کانٹ بی ٹروتھ، مطلب کوئی بھی چیز جو بنی ہو وہ سچ نہیں ہو سکتی. میں لوگوں سے بات کر رہا تھا، میں انہوں نے کہا کہ میں سچ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ سچ کہاں سے آیا ہے، سچ کیسے بنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیا سچ بھی بنا ہے؟ سچ تو آلریڈی بنا ہوا ہے. تو یہ کیا، ابھی میں نے آپ کو بھی ایگزامپل بتائی کہ انسانوں نے مل کر ایک ڈیم بنایا اور اس ڈیم کی وجہ سے ارتھ کی روٹیشن سلو ہو گئی. ارتھ کی روٹیشن کی ایک کوئی ویلیو تھی نا، ایک اس کا سچ تھا، اور انسانوں نے کوئی چیز بنائی اور اس کی وجہ سے وہ چینج ہو گیا. تو یہ چینج کہاں سے آئی، کیسے ہوئی چینج؟ یہ چینج تو نہیں ہونی چاہیے تھی. اینی وے، یہ چینج تو ہوئی، اور یہ کیسے ہوئی اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آئیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. دیکھیں، ایز ان میرا کوئی فزکس میں یا ارتھ کی روٹیشن میں انٹرسٹ نہیں ہے. میرا انٹرسٹ انسان میں ہے. میں انسان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ ایک انسان کی نیچر کیا ہے، کہ ایک انسان خود کو کیسے بہتر طریقے سے ریگولیٹ کر سکتا ہے، اپنے ایموشن کو پروسیس کر سکتا ہے، اپنے بیہیویئر کو بہتر بنا سکتا ہے. موراور ہمارے آپسی معاملات میں جو اختلافات ہیں اس کو کس طرح بہتر طریقے سے ریزولو کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں رائٹ اینڈ رونگز کو بہتر طریقے سے جاننا، ان میں کلیئرٹی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. تو سچ کے بارے میں بات کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم رائٹ اینڈ رونگ کا جو فرق ہے اس کو سمجھ سکیں. ایک آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ویو کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں. کیا ایسا کبھی ممکن ہے کہ سبجیکٹیو ویو کو آبجیکٹیو ویو کے اوپر پریفرنس دے دی جائے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے تو کن کنڈیشنز میں ہو سکتا ہے؟ تو آئیں بات کرتے ہیں. میں یہ سوالات ختم کرتا ہوں اور آئیں اب دیکھتے ہیں کہ سچ کیسے بنا ہے. آئیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہماری زمین ہے، ارتھ، اس کا سچ کیسے بنا ہے. اس نے کیسے خود کو زندگی کے قابل بنایا، کیسے اس نے ایک ایکو سسٹم بنایا جس نے زندگی کو نشوونما دی، اور فردر آگے کیسے اس کو مینٹین کر رہی ہے. تو آئیں سچ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو آئیں بات کرتے ہیں کہ زمین کا سچ کیسے وجود میں آیا. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ پوری کائنات بگ بینگ کی وجہ سے وجود میں آئی. ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور سب کچھ بگ بینگ کے بعد بنا. زمین بھی اسی دھماکے کے نتیجے میں بنی. شروعات میں زمین بھی ایک آگ کے گولے کی طرح تھی، لیکن اس نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ٹھنڈا کیا اور پھر زندگی کے قابل بنایا. تو سوچنے کی بات یہ ہے، یہ بلینز آف ایئرز کا سفر زمین نے طے کیا اور اس نے خود کو زندگی کے قابل بنایا اور فردر آگے مینٹین کر رہی ہے. یہ اس نے کیسے کیا؟ کیا زمین نے خود کو ٹھنڈا کیسے کیا؟
क्या ज़मीन के अंदर कोई कूलिंग सिस्टम लगा हुआ था? और एनीवे सिर्फ ठंडा करना मकसद नहीं है, एक बहुत ही प्रिसाइज एनवायरनमेंट चाहिए थी ज़िंदगी को नशोनमा देने के लिए। अगर बिल्कुल ठंडा हो जाता या बहुत ज़्यादा गर्म होता, दोनों में ज़िंदगी जो है वो परवान नहीं चढ़ सकती। एक बहुत ही प्रिसाइज एनवायरनमेंट चाहिए था। ये ऐसे ही है जैसे एक ख़ास भट्टी तैयार की गई, एक ओवन तैयार किया गया और ज़मीन को उसके अंदर रखा गया और फिर वो एक प्रिसाइज एनवायरनमेंट ज़मीन को दी गई ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जिसने ज़मीन को ज़िंदगी के काबिल बनाया। और एक और बात समझें कि एक फिक्स एनवायरनमेंट नहीं चाहिए थी, बल्कि वक्त के साथ एक बदलती हुई एनवायरनमेंट चाहिए थी ताकि ज़मीन फर्दर ज़िंदगी की तरफ मूव कर सके। तो सिर्फ एक फिक्स एनवायरनमेंट वाला ओवन भी नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट ओवन ज़मीन को प्रोवाइड किया गया, जिसकी वजह से ज़मीन ने आहिस्ता आहिस्ता खुद को ज़िंदगी के काबिल बनाया। तो ये किसने प्रोवाइड किया? कैसे ज़मीन ने खुद को ज़िंदगी के काबिल बनाया? ये सब कुछ ज़मीन ने खुद तो नहीं कर सकती थी, ज़मीन कोई कॉन्शियस एंटिटी तो नहीं, ज़मीन बेजान है। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब कायनात ने मिलकर प्रोवाइड किया। पूरी कायनात ने मिलकर ज़मीन को एक ऐसी एनवायरनमेंट बनाकर दी जिससे वो ज़िंदगी की तरफ मूव करती रही और आज आगे फर्दर मेंटेन हो रही। कैसे? ये जितने भी प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग अर्थ, ये इन सब का ग्रेविटेशनल पुल है, ये एक दूसरे को इंटरेक्ट करते रहते हैं और इस इंटरेक्शन की वजह से इनकी रोटेशन, इनकी एक्सिस ओरिएंटेशन चेंज होती है, जिसकी वजह से इनकी क्लाइमेट पर असर पड़ता है। तो आज अर्थ की जो क्लाइमेट है, इसको मेंटेन करने में इन सब प्लैनेट्स ने किरदार अदा किया। मोरओवर एक प्लैनेट है जुपिटर, बहुत उसकी एनॉर्मस ग्रेविटेशनल फील्ड है जो अर्थ को एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड प्रोवाइड करती है। बहुत से कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स जो अर्थ को हिट कर सकते थे, जिंदगी के प्रोसेस को और आज जिंदगी को बिल्कुल ख़त्म कर सकते थे, लेकिन उस प्रोटेक्टिव शील्ड की वजह से वो कॉमेट्स और एस्टेरॉइड्स ज़मीन तक पहुंचते ही नहीं और ज़िंदगी चल रही है। फिर मून ने किरदार अदा किया। आज से साइंटिस्ट कहते हैं कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ज़मीन का जो दिन का ड्यूरेशन था वो सिर्फ 6 आवर्स का था। इसको 24 घंटे बनाने में मून ने ज़मीन की मदद की। और फर्दर आज जो हमारे 4 सीजन्स मेंटेन हुए हैं, इसमें मून ने बहुत अहम किरदार अदा किया। ज़मीन को सन के अराउंड रोटेशन के दौरान एक स्पेसिफिक टिल्ट चाहिए था, एक झुकाव चाहिए था, जिसकी वजह से ये सीजन्स मेंटेन होते हैं। और वो झुकाव ज़मीन ने कैसे मेंटेन किया हुआ है? वो मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मेंटेन किया हुआ है। जैसे हम बच्चे को साइकिल लेके देते हैं और साथ में वो ट्रेनिंग व्हील होते हैं जो उसकी मदद करते हैं, इसी तरह साइंटिस्ट कहते हैं कि जो मून है वो अर्थ का ट्रेनिंग व्हील है, जो अर्थ को वो स्पेसिफिक टिल्ट बनाने में मदद करता है, जिसकी वजह से आज हमारे स्टेबल सीजन हैं। और ये स्टेबल सीजन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर सन का किरदार तो सबसे अहम है, लेकिन सिर्फ ठंडा होना मकसद नहीं था। एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए थी, एक स्पेसिफिक एक बहुत ही प्रिसाइज एनवायरनमेंट चाहिए थी ज़िंदगी के लिए, और सन ने उस एनवायरनमेंट को प्रोवाइड करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया, ज़मीन को ज़रखेज़ बनाया। और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सनलाइट कितनी ज़रूरी है? सनलाइट के बगैर तो प्लांट्स की ग्रोथ नहीं हो सकती ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो पूरा जो एक साइकिल ऑफ लाइफ है वही ना चलता अगर सन ना होता। तो अब देखें कि अर्थ का सच बनाने के लिए पूरी कायनात ने मिलकर एक रोल अदा किया। ऑफ कोर्स ज़मीन का खुद का भी बहुत बड़ा रोल है, लेकिन सिर्फ उसके खुद के ऊपर नहीं था। सब प्लैनेट्स ने, मून ने, सन ने और हमारी गैलेक्सी के बाहर दूसरी गैलेक्सीज ने, सब भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पूरी कायनात ने मिलकर एक ऐसी एनवायरनमेंट दी ज़मीन को, जिसकी वजह से ज़मीन ज़िंदगी के काबिल बनी और फर्दर आगे मेंटेन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मून अभी हट जाए
ہمارے سیزنز خراب ہو جائیں، پلانٹس چلے جائیں، ہمارے کلائمیٹ خراب ہو جائے، جو ایک فائنل پوزیشن ہے جس کی وجہ سے آج ہماری کلائمیٹ مینٹین ہو رہی ہے، اس سب میں پلانٹس کا کردار ہے نا. اگر وہ ہل جائیں گے تو یہ کلائمیٹ مینٹین کرنا زمین کے لیے مشکل ہو جائے گا. سن اگر ذرا سا بھی قریب اور دور ہو جائے تو زمین زندگی کے قابل نہ رہے. تو یہ دیکھیں پوری کائنات نے مل کر زمین کا سچ بنایا. تو اس سے میں نے سمجھا کہ سچ کیسے بن رہا ہے. سچ کسی بھی چیز کا صرف اس کے خود کے اوپر ڈیپینڈ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ارد گرد جتنی بھی انٹریکٹنگ باڈیز ہوتی ہیں ان سب پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. The truth of any object comes into being by its interaction with all its interacting forces. ان سب کے ساتھ ملا کے جو ایک فائنل ریزلٹنٹ انوائرمنٹ بنتا ہے اس سے کسی بھی چیز کا سچ وجود میں آتا ہے. آئیں فردر اس پر بات کرتے ہیں. میں آپ کو ڈرا کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح کسی بھی چیز کا سچ وجود میں آ رہا ہے، کس طرح ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہے اور سب کا سچ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور فردر پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ سچ پر عمل کرنا کیوں ضروری ہے. آئیں اب دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایک آبجیکٹ کس طرح اپنی نیچر کے لیے، اپنے ٹروتھ کے لیے، اپنے ارد گرد جتنی بھی باڈیز ہیں جو اس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. فار ایگزامپل یہ ایک آبجیکٹ ہے، آبجیکٹ اے، اینڈ دس از آبجیکٹ بی، سی، ڈی، ای، ایف. اب یہ سب آپس میں انٹریکٹ کر رہے ہیں. مطلب یہ سب آپس میں ایسے بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہ سب اے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں کیونکہ یہ اے کے اراؤنڈ ہے. اس طرح اے کے ساتھ یہ سب انٹریکٹ کر رہے ہیں اور یہ آپس میں بھی انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ان سب کے انٹریکشن کی وجہ سے جو اے کی فائنل نیچر ہے وہ ان سب کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. مطلب یہ جو ایک سرکل میں ڈرا کر لگا ہوں، اب اے کی جو فائنل ویلیو ہے ان سب پر ڈیپینڈنٹ ہے اور فردر ان سب کی ویلیوز ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. فار ایگزامپل یہ ای ہے، یہ اے کے ساتھ بھی انٹریکٹ کر رہا ہے، ایف کے ساتھ، ڈی کے ساتھ. لیٹ سپوز یہاں پر ایک جی ہے اینڈ آئی ہے، یہ بھی اس طرح انٹریکٹ کر رہے ہیں. اب ای کی جو فائنل ویلیو ہے وہ کن پہ ڈیپینڈنٹ ہے؟ ای کی فائنل ویلیو ان سب پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو پوری جو کائنات ہے وہ اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے اور مسلسل آپس میں انٹریکٹ کر رہی ہے اور ایک دوسرے کا سچ بنا رہی ہے. اب فار ایگزامپل سپوز کریں کہ یہ جو جی کی ہے، جی کی ویلیو کے اندر میں نے کوئی چینج کی ہے. اب کیونکہ جی آئی کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے، ای کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے، ڈی کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے، جی کی ویلیو چینج کروں گا ان سب کی ویلیوز چینج ہوگی، ان سب کی ویلیوز چینج ہوگی. یہ فردر آگے ایف، اے، سی پہ ڈیپینڈ کریں گے. جی کی ویلیو کے اندر میں کوئی بھی چینج کروں گا اس کی وجہ سے بی کی ویلیو بھی چینج ہوگی. تو کائنات میں کہیں پر بھی آپ، کیونکہ ہر چیز کنیکٹیڈ ہے، آپ کہیں پر بھی کوئی بھی چینج کریں گے اس سے زمین کے کسی دوسرے کونے پر بھی جو ہے اس کا افیکٹ ہوگا. مطلب اگر میں پاکستان میں بیٹھا اگر کوئی چینج کرتا ہوں تو اس کا افیکٹ جا کے انڈیا میں بھی ہوگا، بنگلہ دیش میں بھی ہوگا، امریکہ میں بھی ہوگا، آسٹریلیا میں بھی ہوگا. اور اگر اسی طرح ہی اگر آسٹریلیا میں یا انگلینڈ میں یا یو ایس اے میں کوئی چینج ہوتی ہے تو اس کا افیکٹ ہمیں ہوگا. پوری کائنات جو ہے آپس میں کنیکٹڈ ہے. ارتھ جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی ایک آبجیکٹ، فار ایگزامپل سمجھیں کہ آبجیکٹ اے جو ہے وہ ارتھ تھا اور وہ اپنے ٹروتھ کے لیے کس طرح ڈیپینڈنٹ تھا، پلینٹس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، سن کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا، مون کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھا. تو ہر چیز آپس میں انٹریکٹ کرتی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم نے سچ پر عمل کرنا ہے؟ کیونکہ میں کہتا ہوں کہ سچ جو ہے وہ ایک ویلیو نہیں ہے. اس سب سے اگر ہمیں سمجھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سچ صرف ایک ویلیو نہیں ہوتا، سچ ایک بیلنس ہے جو پوری کائنات نے آپس میں انٹریکٹ کر کے بنایا ہوا ہے. جب بھی میں کسی بھی ایک ویلیو کو سچ کے اگینسٹ جا کے چینج کروں گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ پوری کائنات کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا اور ہمیں لگے گا کہ کوئی بات نہیں، چھوٹی سی چینج میں نے کی ہے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس چھوٹی سی چینج کا افیکٹ کائنات کے دوسرے کونے پر بھی جا کے ہوگا، ہر چیز پر اس کا افیکٹ ہوگا. اس لیے سمجھداری کی بات اسی میں ہوتی ہے کہ ہم ہمیشہ سچ پر چلیں، کیونکہ سچ ایک ویلیو نہیں ہے، سچ ایک بیلنس کی طرح ہے. Truth of any object comes into being by its interaction
with all its interacting bodies. तो अभी हमने सच के बारे में बात की कि सच कैसे बन रहा है, पर एज इन मैं सच के बारे में जानना नहीं चाहता था, मैं ये जानना चाहता था कि एक इंसान का सच कैसे बन रहा है। एक इंसान बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो बिल्कुल आज़ाद है, उसका माइंड उसके खुद के कंट्रोल में है, उसकी फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसका बिहेवियर, हर चीज़ उसके कंट्रोल में है। लेकिन ऐसा क्यों है कि ज़िंदगी में अक्सर वो खुद ही के कंट्रोल से बाहर हो जाता है, उसके फीलिंग्स, उसके इमोशंस, उसके बिहेवियर उसके अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। फिलोसोफर, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल टीचर्स ये सब कहते हैं कि एक इंसान की खुशियाँ उसके कंट्रोल में हैं। तो अगर ऐसा है फिर तो हर इंसान को खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? हर इंसान खुश क्यों नहीं? अगर एक इंसान की खुशियाँ उसके खुद के कंट्रोल में हैं और इंसान फिर भी खुश नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम खुद ही अपनी खुशियों में रुकावटें डाल के बैठे हैं। हम खुद अपनी खुशियों में कैसे रुकावटें डाल सकते हैं? तो इस सब को जानने के लिए मैं खुद के बारे में जानना चाहता था। आप भी जानना चाहते होंगे, हम सब जानना चाहते हैं कि मैं अपने माइंड को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे बेहतर प्रोसेस किया जा सकता है, फिर राइट एंड रॉन्ग को हम किस तरह बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं, ताकि हमारे ज़िंदगी के मामलात बहुत वाज़ेह हो जाए हमारे लिए, उतनी कॉम्प्लिकेशंस ना रहें। देखिए, फिजिक्स या केमिस्ट्री में हर किसी का एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं। उस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन एक इंसान के बारे में जानना ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। इंसान के बारे में जानेंगे तो हम खुद को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकें। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम जानें कि एक इंसान का सच कैसे बन रहा है। आज मैंने एक्सप्लेन किया कि सच कैसे बन रहा है, कि किसी भी चीज़ का सच उसके जितनी भी उसकी इंटरेक्टिंग बॉडीज़ हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक इंसान का सच भी बिल्कुल ऐसे बन रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। मेरी नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के एंड पर अटैच है, आप उसको ज़रूर देखें। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी ये वीडियो देखी है तो आप वेट करें, कम से कम एक दिन का वेट करें। मैंने बात की कि सच कैसे बन रहा है, आप उसके बारे में सोचें, अपनी इर्द गिर्द देखें और देखें कि सच कैसे चेंज हो रहा है। देखें कि किसी भी चीज़ का सच कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसके बारे में सोचें। फिर 1 या 2 दिन बाद नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। लेकिन फ़िलॉसफी जो है ना, वो एक कहानी नहीं होती कि उसको हम पढ़ते जाएं और उसके बारे में सोचना पड़ता है और फिर ही उसका फ़ायदा होता है, फिर ही हमारी ज़िंदगी बेहतर होती है। मैं या आप, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते। हम एडवाइस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन चेंज इंसान ने खुद करना होता है। तो आप इसके बारे में सोचें और इसको समझने की कोशिश करें, फिर नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। एक इंसान इस ज़िंदगी में आता है और बेशक उसके पास वो सब एबिलिटीज़ मौजूद हैं जिससे वो खुद को एक बेहतरीन इंसान बना सकता है, लेकिन एक बहुत लंबा सफ़र है जो हम सबको तय करना होता है। उस सफ़र को बेहतर तरीके से तय करने के लिए, खुद को बेहतर तरीके से ग्रो करने के लिए, कॉम्प्रिहेंसिवली ग्रो करने के लिए हमें खुद का सच जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें खुद के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंसान का सच क्या है वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत डिटेल से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक इंसान का सच के बारे में बात करेंगे। स्टे कनेक्टेड, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको